अस्सलामुअलैकुम सामीन, इस वक्त हम क़ारी मोहम्मद इमरान की नमाज तरावीह की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। आपने माशाअल्लाह मेरठ की मस्जिद मोहसिन में नमाज तरावीह अदा कराई हैं। إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى